Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study English. Today we learn about preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi atau fungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition berarti kata yang menghubungkan antara noun dan pronoun. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time. Preposition of time merupakan kata yang digunakan untuk membantu menerangkan kapan waktu kejadian suatu peristiwa, apakah sedang terjadi saat ini, di masa lampau, atau di masa yang akan datang. Berikut adalah preposition of time. In biasanya digunakan pada tahun, bulan, musim, abad. Pada tahun, contohnya in 2021. Pada bulan, contohnya in December. Pada musim, contohnya in autumn, in summer. Pada abad, contohnya in the 21st century, in the Middle Age. Preposisi on biasanya digunakan pada hari dan tanggal. Contohnya on Sunday, on Friday. Untuk tanggal, contohnya 20 Desember 2019. Preposisi at biasanya digunakan untuk waktu yang spesifik. Contoh at 20 p.m., at 6 o'clock. Since menyatakan kejadian bermula di masa lampau. Contoh established since 1989. For menyatakan kejadian bermula di masa lampau hingga saat ini. Contoh for 4 hours, for 5 weeks ago. Menyatakan waktu tertentu di masa lampau. Contoh 2 years ago, 3 months ago. Before menyatakan kejadian yang terjadi lebih dahulu sebelum waktu tertentu. Contoh before 2021. After menyatakan waktu kejadian yang terjadi. Contoh Anna comes to school after Annie. To menyatakan waktu. Contoh 10 to 6 p.m. By menyatakan waktu paling lambat atau hingga waktu tertentu. Contoh I will be back by 7 o'clock or by 5 o'clock I had eaten 2 times. To preposition of place. Preposition of place merupakan kata depan yang berperan untuk menerangkan tempat atau lokasi benda maupun orang. In menerangkan posisi tempat yang memiliki batas wilayah. Contoh, in Indonesia, in Java, in a school, in the car. On menerangkan posisi pada bagian atas sesuatu. Contoh, on the table, on the book, on the floor. At menerangkan posisi pada tempat spesifik. Contoh, at work, at the Annie's house. By, next to, beside menerangkan posisi benda atau orang pada sisi kiri atau kanan sesuatu. Contoh, Annie is standing beside her motorcycle. Under menerangkan posisi benda atau orang yang posisinya lebih rendah atau tertutupi oleh sesuatu. Contoh, the book is under the table. Below
menerangkan posisi benda atau orang pada bagian bawah sesuatu namun masih di atas tanah. Contoh, he crawling below the line. Over, menjelaskan sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain. Contoh, put your head over head. Memiliki arti lebih dari. Contoh, driver license is for people over 17 years old of age. Menjelaskan perpindahan dari sisi satu ke sisi yang lain. Contoh, walk over the corridor. Above, menjelaskan posisi yang lebih tinggi dari sesuatu namun tidak langsung berada di atasnya. Contoh, Semeru altitude is 3.676 meters above the sea level. Across, menjelaskan mengenai perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Through, menjelaskan mengenai pergerakan melalui sesuatu. Contoh, the water passed through pipe. To, menunjukkan arah tempat. Contoh, Annie goes to school. Go to Indonesia, go to bed. Into, menjelaskan kegiatan memasuki sebuah tempat. Contoh, go into the classroom, go into house. Tiga, preposition of movement. Preposition of movement merupakan kata depan yang berperan untuk menerangkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Across, movement from one side to other side of something. Contoh, the cat ran across the road and nearly got hit by a car. Around, movement passing something in a curved road, not going through it. Contoh, they walked around the town for an hour. Away from, indicating the point where a movement begins. Contoh, the mouse ran away from the cat and escaped. Down, movement from a higher point to a lower point of something. Contoh, he climbed down the ladder to the bottom of the well. From, indicating the point where a movement begins. Contoh, the police took my driving license from me. Into, movement to an enclosed space, movement resulting in physical contact. Contoh, he got into the car and closed the door. Off, movement away from and often down from something. Contoh, please take your paper off my desk. Onto, movement to the top surface of something. Contoh, they went up onto the stage. Out of, indicating the enclosed space where a movement begins. Example, make your hands out of your pockets and help me. Over, a movement above and across the top or top surface of something. Example, the cat jumped over the wall. Pause, movement from one side to other side of something. Example, we could see children in the playground as we drove past the school. 2. Movement in the direction of something. Example, does this train go to London? True. Movement in one side and out of the other side of something.
Example, the train goes through a tunnel under the hill. Toward, movement in the direction of something. Example, the night sky got brighter as they drove toward the city. Under, movement directly below something. Examples, submarines can travel underwater. Up, movement from a lower point to a higher point of something. Example, Jack and Jill run up the hill. 4. Preposition of manner. Preposition of manner merupakan kata depan yang berperan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi. By. Example, by bicycle, he will walk around the field. In. Example, they go in rain. Like. Example, I want to be like a successful entrepreneur. On. I often walk on foot to go to school. With. My father goes on vacation with my mother. 5. Preposition of purpose. Preposition of purpose merupakan kata depan yang berperan untuk menunjukkan tujuan antara objek dengan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. 2. Menyatakan tujuan kata benda, menggabungkan kata benda dengan kata kerja. Example, Annie gave a flower to her dinner. 4. Menyatakan tujuan kata benda dan menggabungkan kata benda dengan kata benda lainnya atau kata sifat. Example, they went for an interview to get a job. From, menyatakan jarak atau arah dari suatu tempat. Example, she is traveling from Malang to Surabaya. Into, menyatakan setiap tindakan gerakan dari suatu tempat tertutup. Example, he and his friends jumped into the well. 6. Preposition of quantity or measure. Preposition of quantity or measure merupakan kata depan yang berperan untuk menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objek dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. For example, he bought his car for 25 billion. By, we do not sell apple by liter. Thanks. Any question? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.